Ako misliš da je ljubomora osjećaj, odmah da te razočaram. U medicini se to zove disfunkcionalna stresna reakcija. A kad reakcija traje dugo, ponavlja se i počne da razvaljuje tijelo. Postoji jedna riječ za to. Bolest. Ne zato što si ti loš čovjek, nego zato što tijelo ne razlikuje umišljenu prijetnju od stvarne. Tijelo vjeruje mozgu, a mozak kod ljubomore laže. Zato, hajde da ovo odmah postavimo kako treba. U drenovskom tonu. Ljubomora nije drama. Ljubomora je poremećaj alarma. I ako se ne liječi, ne ostaje u glavi. Seli se u hormone, krvne sudove, želudac, san, srce i psihu. Sad zamisli sljedeću scenu. Sjediš kući, ništa se ne dešava, niko te ne napada, niko ti ne krade partnera, niko ti ne uzima status. Ali tvoje tijelo se ponaša kao da je rat. Puls ubrzan, misli ubrzane, stomak stegnut, ruke hladne, mozak vrti filmove kao Netflix na kokainu. To nije emocija, to je aktiviran simpatički nervni sistem. Medicinski stresna reakcija, psihološki strah, društveno ljubomora. Prva stvar koju moraš da shvatiš, ljubomora ne dolazi iz ljubavi, nego iz nesigurnosti nervnog sistema. Kad je čovjek stabilan, ljubomora nema gdje da se zakači. Kad nije, zakači se za sve. Poruku, osmijeh, kašnjenje, pogled sin u 22:14. Mozak uzme sitnicu i pretvori je u prijetnju. Zašto? Zato što je tvoj sistem već u pripravnosti. On ne reaguje na realnost, reaguje na unutrašnji strah. Medicinski gledano, kod hronično ljubomornih ljudi imamo stalno povišen kortizol. To je hormon stresa. Kortizol je super kad treba da bježiš ili se boriš, ali kad je stalno visok, on počinje da radi protiv tebe. Prvo strada san. Ljudi puni ljubomore ne spavaju dobro. Zaspiš teško, budiš se rano. Mozak ne gasi, jer mozak misli da je u opasnosti. Ne smije da spava. On mora da stražari. Onda strada imunitet. Kortizol ga bukvalno potiskuje. Zato ljudi u toksičnim odnosima stalno nešto vuku. Prehlade, upale, herpes, umor. Tijelo je iscrpljeno i niko to ne povezuje sa ljubomorom, nego kažu ma slab mi je imunitet. Nije slab. Umoran je od stalnog rata koji ne postoji. Zatim strada probava. Ovo je posebno zanimljivo. Ljubomora utiče direktno na crijeva. Zato što stres gasi probavu. Tijelo kaže nije sad vrijeme za varenje, sad je vrijeme za opstanak. Rezultat? Nadutost, grčevi, gastritis, proliv i zatvor. Opet on se. Ljudi misle da im smeta hrana. Ne smeta hrana, smeta stres koji traje mjesecima. Ali najgore dolazi u mozgu. Kod hronične ljubomore dolazi do preosjetljivosti amigdale. Amigdala je centar za strah. Kad se ona stalno aktivira, postaje paranoidna. Počinje da vidi opasnost tamo gdje je nema. I tada racionalni dio mozga, prefrontalni korteks, gubi kontrolu. Zato ljudi kažu, znam da pretjerujem, ali ne mogu da se smirim. Ta rečenica je ključna. Ne možeš jer u tom trenutku ne upravljaš ti, upravlja hemija. Tu dolazimo do važne medicinske istine. Ljubomora nije pod potpunom voljnom kontrolom. Ne možeš nekome reći, ma nemoj biti ljubomoran. To je kao da astmatičaru kažeš, ajde diši normalno, šta ti je, brate? Možeš tek kad smiriš sistem. Zašto je neko ljubomoran, a neko nije? Jer nisu svi nervni sistemi jednako programirani. Neki ljudi su odrasli u sigurnom okruženju. Njihov mozak zna šta je stabilnost. Drugi su odrasli u haosu. Emocionalna nesigurnost, odbacivanje, nepredvidljivost. Njihov sistem je naučio jedno. Ljubav se lako gubi. I kad takav mozak odraste, on ne traži ljubav, on čuva poziciju. I sve vidi kao prijetnju. Zato ljubomora često ide ruku pod ruku sa posesivnošću. To nije zato što neko voli previše, nego zato što se boji gubitka kontrole. A kontrola nije ljubav, kontrola je pokušaj smirivanja straha. Medicinski gledano, ljubomora se ponaša kao anksiozni poremećaj. Ima iste fiziološke markere. Povišen kortizol, adrenalin, poremećen san, somatske simptome. Razlika je samo u okidaču. Kod anksioznosti svijet. Kod ljubomore odnos. Ali tijelo reaguje isto. Sad dolazimo do najneugodnije istine u ovoj priči. Ljubomora se može liječiti.
ali samo ako je prestaneš romantizovati. Ne liječi se kontrolom partnera, ne liječi se provjeravanjem poruka, ne liječi se zabranama, ne liječi se dramatizovanjem. Poznato. Liječi se regulacijom nervnog sistema, smirivanjem tijela, vraćanjem osjećaja unutrašnje sigurnosti, radom na sebi, a ne na drugima. Jer svaki put kad pokušaš da kontrolišeš spolja, priznaješ da unutra nemaš mir. I da, postoje ljudi koji su bukvalno zavisni od ljubomore. Njihov mozak se navikao na stalni adrenalin. Bez drame osjećaju prazninu. Bez sumnje osjećaju dosadu. To je čista neurohemijska zavisnost. Kao kofein, samo destruktivniji. Ako se sada u ovom tekstu prepoznaješ, nemoj da se braniš. Nije ovo optužnica, ovo je objašnjenje. Ljubomora nije sramota, ali ignorisanje njenog efekta na zdravlje jeste. Ljubomora je bolest alarma, ne bolest ljubavi. I kao svaka bolest ima uzrok, mehanizam i terapiju. Šta se dešava kad ljubomora pređe u obsesiju? Zašto neki ljudi ne mogu bez nje? Kako se tijelo bukvalno navikne na stres i šta konkretno možeš da uradiš da ovaj alarm konačno prestane da urla? Ako si mislio da je ljubomora problem samo kad je partner u pitanju, čestitam, upravo si preskočio čitav odjel medicine koji se zove ljudsko ponašanje u modernom društvu. Jer postoji ljubomora koja nema veze sa ljubavlju, ali ima itekako veze sa zdravljem. Ona tiha, socijalna, komšijska, profesionalna, balkanska. Nije mi on ništa, ali ljubomora. Ona što ne viče nego podgriza. Ona što se ne priznaje nego se maskira u šalu, kritiku i realnost. Medicinski gledano, ista bolest, samo drugi simptom. Jer tijelo ne pravi razliku između plašim se da ću izgubiti partnera i plašim se da sam manje vrijedan od nekog drugog. Za nervni sistem je to isti signal. Ugrožen status. A status je evolucijski bio ključan za preživljavanje. Viši status, više hrane, više zaštite, više šansi. Niži status, glad, izopštenost, smrt. Danas te niko neće baciti iz plemena jer komšija ima bolji auto. Ali tvoj mozak to još nije shvatio. On i dalje živi u pećini. Samo sa Wi-Fi. Zato kad vidiš nečiji uspjeh, mozak nekih ljudi ne kaže bravo, kaže opasnost. I odmah aktivira stres. Kortizol gore, adrenalin gore, misli se zatežu i kreće unutrašnji monolog. Ma nije on to zaslužio. Ma sigurno ima vezu. Ma vidjet ćemo dokle će. Ma to je sve prenapuhano. To nisu misli. To su mehanizmi samoodbrane ega. I sad dolazimo do humora koji je realno sam život napisao. Ljubomora prema uspjehu drugih je jedina bolest kod koje ljudi misle da su potpuno zdravi dok im tijelo ne počne raspadati živce. Jer ta ljubomora se rijetko ispoljava kao bijes. Ona se ispoljava kao cinizam, sarkazam. Ma dobro, ma ništa posebno. Ma ja to ne bi tako. A tijelo u pozadini napeto, umorno, nezadovoljno, konstantno u poređenju. Medicinski gledano, hronično poređenje je jedan od najjačih stresora za nervni sistem. Zašto? Zato što poređenje nikad nema kraj. Uvijek ima neko bolji, mlađi, bogatiji, uspješniji i vidljiviji. I svaki put kad se uporediš, tvoj mozak donese presudu. Nisi dovoljno. I tijelo to čuje i reaguje. Kao da si ugrožen. Tu se javlja ono što u medicini i psihologiji zovemo trajna aktivacija stresne petlje. Nema vrhunca, nema razrješenja, samo konstantno tiho trošenje. Zato su ljudi puni zavisti često hronično umorni. Nisu fizički iscrpljeni. Mentalno su pregaženi. A sad dolazimo do jednog posebnog oblika. Profesionalna ljubomora. To je ona kad nekom uspije u istom polju u kojem si i ti. To je najjači okidač. Jer mozak kaže, ako on može, a ja nisam, problem sam ja. A to je za ego neizdrživo. I onda se ego brani. Ne tako što ćeš se poboljšati, nego tako što ćeš umanjiti drugoga. I tu nastaju ogovaranja, sabotiranja, pasivna agresija, dobronamjerne kritike. Ali tijelo ne zna da si ti nekoga ponizio da bi se osjećao bolje. Tijelo zna samo da si i dalje u stresu. I stres ostaje. Zanimljivo je da ljudi koji su istinski zadovoljni sobom rijetko osjećaju ovu vrstu ljubomore. Ne zato što su bolji ljudi, nego zato što njihov nervni sistem ne doživljava tuđi uspjeh kao prijetnju. Njima ne treba da neko drugi padne da bi oni stajali. Njihovo mjesto je unutra, ne spolja. I sad dolazimo do ključne tačke.
Ljubomora na uspjeh drugih je često prikrivena depresija ili hronično nezadovoljstvo sobom. To nije moralna slabost, to je stanje. Čovjek koji je u miru sa sobom nema potrebu da mjeri tuđe korake. Čovjek koji nije, mjeri sve. Svaki put izgubi. Postoji jedan posebno otrovan oblik, kolektivna ljubomora. Kad cijela sredina ne podnosi da se neko izdvoji, to je ona rečenica šta se on pravi pametan. Medicinski gledano, to je društveni mehanizam snižavanja prijetnje. Ako neko odskoči, grupa se osjeti ugroženo i onda ga pokušava vratiti na nivo. To je čista biologija, samo zapakovana u kafansku filozofiju. Ali da se mi vratimo zdravlju. Šta se dešava kad godinama živiš u ovom poređenju i tihoj zavisti? Pritisak raste, san slabi, motivacija opada, zadovoljstvo nestaje i javlja se ono najopasnije. Osjećaj da život prolazi, a ti stojiš. I tu ljudi naprave najveću grešku. Umjesto da pogledaju u sebe, oni još jače gledaju druge. Još više scrollaju, još više porede, još više se nerviraju, a tijelo tone sve dublje. Ljubomora, bilo ljubavna, socijalna, nebitno, ima isti lijek. Unutrašnju sigurnost. Ne samo pouzdanje sa Instagrama. Ne afirmacije ispred ogledala, nego stvarni rad na sebi. Smislu, granicama i realnim ciljevima. Kad znaš ko si i kuda ideš, tuđi uspjeh prestaje da te boli. Možda te čak inspiriše. A to je znak zdravog nervnog sistema. Deda Đuro i baba nisu nikad volili da komšiji crkne krava. Zato su bili zdravi i živjeli 100 godina. Ako ti tuđi uspjeh kvari dan, problem nije njihov uspjeh. Ako ti tuđa sreća diže pritisak, problem nije njihova sreća. Problem je što tvoj alarm i dalje urla, a nema požara. Ljubomora nije dokaz da ti je stalo. Ona je dokaz da si izgubio mir. A zdravlje počinje tamo gdje prestaneš da se mjeriš sa drugima i počneš da se baviš sobom. Ako si se nasmijao, dobro. Ako te malo zaboljelo, još bolje. To znači da terapija djeluje. Ja sad ispričam se ovdje o ljubomori, kako sam ja bio ljubomoran ko pašte kad sam s bivšom bio.